गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 भारत में खोल चाउल एटीएम। भारत प्रथम थर भारतीय खोल चाउल एटीएम तेज शुभारंभ हो कर्णाटक राज्य में। तेज खास कर बेंगालुरु बस्ती अंचल में गरीब लोकों यह स्थापन कर केंद्र योजना अनुଯାयी प्रथम कर्णाटक पर उत्तर प्रदेश हरियाणा महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में चाउल एटीएम खोल प्रस्ताव रही। तेबे चाउल एटीएम योजनार ना हो अन्नपूर्णा डिफेन्स रही विश्व खाद्य कार्यक्रम अधीन यह योजना भारत सरकार सह मिलित भाव कार्यकारी हो। यह योजना को चलित वर्ष अगस्त मासरे नोबेल पुरस्कार मिलवा पर गरीब लोकों हितपाई यह लागू कर मिलिथिबा रिपोर्ट अनुଯାयी चाउल एटीएम रे दैनिक 100 ରୁ 500 केजी चाउल भर्ती करा जिवो। नंबर 2 गाड़ी मोटर चालकों 75 नियम लागू। गंजाम जिला प्रशासन पक्षर गाड़ी मोटर चालकों 75 नियम लागू कराई। तेज जिलापाल विजय अमृता कुलांगे एने ट्वीट माध्यम सूचना दी कहते बस चालक मैंने एणिकी 75 नियम को अनुसरण करने और यात्री मान निमंते बस रे सानिटाइजर मौजूद रखा ऑक्सीमीटर इन्फ्रारेड थर्मोमीटर उपलब्ध कराइबा नो मास्क नो एंट्री डोर लगाइबा आवश्यक पड़े यात्री को देवाई बस रे अतिरिक्त मास्क मौजूद रखापी से कहते एवं जदि कौन यात्री महामारी लक्षण देखा दिए तेबे ए तुरंत प्रशासन को जनवा निर्देश जारी कर जिलापाल एवं निहाती जरूरी थिले बस यात्रा करने को यात्रा बेले समस्त सतर्कता अवलंबन करने को यात्री मान को परामर्श दी मास्क सानिटाइजर व्यवहार एवं सामायिक दूरता रक्षा करने को यात्री मान को परामर्श दी। नंबर 3 एणिकी घरे घरे पहुंचा विशुद्ध पीवा पानी सुजल मिशन उद्घाटन कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर और पुरी में रिंग्स फ्रॉम टॉप मिशन सुजल लोकार्पित करछंती। तेबे यही मिशन कार्यकारी करिबारे ओडिशा देशर प्रथम राज्य। यह द्वारा लोक मैंने उन्नत देशर लोक मानक परि सीधासलख ट्याब्रु पानी पी पारिबे एवं मुख्यमंत्री 5टी कार्यक्रम रे आधार व्यवस्थार रूपांतर लक्ष्य नहीं यह कार्यक्रम आरंभ कराई एवं 5टी गवर्नमेंट रे यही जुगान्तकारी पदक्षेप होइछि। तेबे यही अवसर में मुख्यमंत्री कहते आज भुवनेश्वर और पुरी ड्रिंक्स फ्रॉम टॉप मिशन सुजल आरंभ करागला। तेबे यह द्वारा यह 2टी सहर 1,80,000 अधिक लोक उपकृत हो पारे बोली मुख्यमंत्री कहते। नंबर 4 आसिला भल खबर महामारी टीका नहीं स्वास्थ्य मंत्री बड़ घोषणा। महामारी भाइरस संक्रमण भितर भल खबर शुणाई केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तेबे महामारी टीका केबे लोकों पाखे पहुँचब बोली समस्त उपर प्रश्न लगी रही। तेबे सबु भितर स्वास्थ्य मंत्री आश्वस्ति कला भली खबर शुणाई। तेबे से कहते 2021 आरंभ ही भारत पाखरे महामारी टीका पहुँचीज एवं एबे विशेषज्ञ माने देश में यह टीका केमती बंटन करा लोकों को दिज्व तापर विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करुछंती बोली डॉक्टर हर्षवर्धन कहते। नंबर 5 श्रीमंदिर खोलिबा प्रसंग में नियाजिबा बुद्धिजीवी मत। साधारण भक्तों श्रीमंदिर खोलिबा प्रसंग में पुरी सहर विभिन्न अनुष्ठान होटेल संघर मत संग्रह कर मोटर कर्मचारी संघ बुद्धिजीवी मत संग्रह कर तेबे 15 और 16 तारीख में भर्चुअल मीटिंग मत संग्रह कर श्रीमंदिर प्रशासन एने श्रीमंदिर प्रशासन अजय कुमार जेना सूचना दी कहते। आरोग्य सेतु आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रशंसा। महामारी भाइरस विरोध में मुकाबला करने भारत प्रस्तुति। आरोग्य सेतु आपको प्रशंसा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तेबे आरोग्य सेतु आप देश में महामारी कष्टर चिन्हट कर विश्व स्वास्थ्य संगठन कही एवं से आपको प्रशंसा कर आरोग्य सेतु आपको 150 मिलियन यूजर्स डाउनलोड कर सारी एवं यह आप सिटी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को महामारी क्लस्टर गुड़िक चिन्हट कर जहाँफल क्लस्टर एरिया गुड़िक लक्ष्य सहित टेस्टिंग संख्या बढ़ी पारुछि बोली से कहते। नंबर 6 आज दक्षिण पूर्व उपकूल में प्रबल वर्षार संभावना 10 जिला को येलो वार्निंग जारी। पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप आज अवपात रूप नहीं आंध्र प्रदेश
କାକିନାଡ଼ାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1057କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଯେଉଁ 17 ଜଣଙ୍କ ମହାମାରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅମୃତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 885.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ। ଅମୃତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 ବର୍ଷ 2015-20 ମଧ୍ୟରେ 885.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟଳ ମିଶନ ଅମୃତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ଏବେବି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେବି ଆସିଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକପଟି ହେଲ୍ପ ଦେବ। ତେବେ ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଚଣା ଡାଲି, ଯାହାକି ଏବେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଣ୍ଟା କାମ ଜାରି ରହିଛି କିମ୍ବା ସରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ମାଗଣା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଚଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକି ଏବେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର। ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ମହାମାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ପରେ 7:15ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହଜ ଆନନ୍ଦ ୱାର୍ଡର ସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ଏହା ସହ ପ୍ରେମବତୀ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଅକ୍ଷରଧାମ ହାଟରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ହର୍ବାଲ ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଥିଏଟର ଖୋଲିବା ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଖୋଲିବା ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 50% ଆସନ ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଥିଏଟର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାମୟିକ ଦୂରତା ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ ଜରୁରୀ। କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ସିନେମା ହଲ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଥିଏଟର ଖୋଲିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲା ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍। 20% ଅଧିକ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 10,76,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 3,74,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରୁଷ ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ଏବେବି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେବି ଆସିଲା ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକପଟି ହେଲ୍ପ ଦେବ। ତେବେ ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କେତେକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ସେହି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବାରୁ ସରକାର ପୁଣି କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ
सामिल होगापी चेष्टा करूँ एवं आपण मानक सरकार कौन ना कौन ऋण छाड़ को कौन निष्पत्ति नेबार सुनिश्चित होगा बोली सूचना रही तेणुक आपण मैंने आम सह जोड़ी हो रही था कारण जो दिन ऋण छाड़ को आउ कौन खबर आसीज आम आपन को आ गोटे वीडियो माध्यम आम ही चैनल माध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताकू देखिए आप कन्फर्म हो। नंबर 14 सहज हेब फार्मासी शिक्षा बढ़ 10% आसन। फार्मासी काउंसिल ऑफ इंडिया देश में फार्मासी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 5876 आसन वृद्धि निमंते निष्पत्ति नहीं तेज मोट आसन यह 10% बोली कहुई। चलित वर्ष महामारी संक्रमित जो मात्र 54% शिक्षार्थी प्रवेशिका परीक्षा देते तेबे मात्र आसन वृद्धि पर प्रवेशिका दे नथिबा छात्र छात्री माने सीधासलख नाम लेखिबार सुजोग पाई पारिबे। नंबर 15 प्रवासी श्रमिकों पर घर तैयारी करिब सरकारी तैल कंपनी। पेट्रोलियम मंत्रालय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भली सरकारी तैल कंपनी पक्ष प्रवासी श्रमिकों पर 50,000 घर तैयारी करने घोषणा कर तेबे यही घर प्रवासी श्रमिक मैंने अति कम टंका दे रही पारे। तेबे सूचना मुताबक महामारी लॉकडाउन मध्य लक्ष लक्ष लोक एवं श्रमिक पलायन पर सरकार योजना जरिए मंत्रालय पक्ष कंपनी द्वारा 50,000 घर निर्माण करने निष्पत्ति नहीं। तेबे रिपोर्ट अनुसार मंत्रालय अधीन आसुवा आईओसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल गेट इंडिया लिमिटेड एवं ओएनजीसी भली तैल कंपनी गुड़िक निज जमी प्रवासी ओडिया घर निर्माण करेंगे। नंबर 16 आसिला कालिया योजना आउ एक बड़ खबर एवं आसला कालिया योजना आउ एक बड़ खबर। तेज देखूँ यही योजना माध्यम जो मान डॉक्यूमेंट एवं फाइनाल स्टेटस इलिजिबल शो को तेज आपड़ जब योग्य होइबे आपण मैंने आपण ब्लॉक को सीधासलख नोडाल ऑफिसर को साक्षात करूँ एवं कहवा अनुसार आपड़ से आवेदन करूँ एवं आपड़ जब योग्य होइबे ताहले आवेदन करूँ एवं यही कालिया जो मान डॉक्यूमेंट एवं एप्रूव होब आगुरी समस्त डॉक्यूमेंट सठिक थी समस्त हिताधिकारी कि टोटाल 32 लाख हिताधिकारी पुणी ए आर्थिक सहायता खूब शीघ्र मिलवाक जहाँकि यही मासर शेष सप्ताह पुणी ए टंका मिल आशा प्रकाश कर सूचना रही।